Ah, Mohamed, Abedi, ça va? Batoma, général, quand même, il a une fois. Yeah. Kadi Kamara, comment tu dis, ça va? Salut le Mali, salut la diaspora malienne. Au bismillah, au salam alaikum. Nyaw balmake et goni. Onoka soldat Iba Bokoum depuis Denver. Sans plus tarder et a jonga misigi ndo ka ko la me folo. Me soro kana o nto décortiquer. Me na mi décortiquer o ya ka bilibili fla ulu. Astaghfirullah. Ok, angan na mere. Nous ka duguni soso sama mu ka de ni soso ka duguni bonteni ni soso ye kafiri di be a daki toni soso kuntra de colonel voleur criminel malhonnête ave malife ayo mun demoré ave malife de colonel voleur assassin criminel ave malife Ayo ute malife imafli ute malife. Comme il y a des cola ni nendo, on va jouer au calamere, sinon de gotigo. Sur un menga élément je, nya sur ka franga élément kan sur donc c'est pourquoi nya jouer 600. Ya sinon min ko be ngono ko dige au ko rere au no ye 600. Au na ye 600 mena o ka bilibili ba de gotigo 6. Mena bilibili Dani de Paris. Ah, a diminare surasi nungadi Dani ere. Dani te klengala surasi kolare. Ya, Dani diminare. Amena Dani décortiquer 600. Ya. Maléo. Maya, stop, okay? Stop being loud, please. Let daddy do this so I can go back to work. Yeah. Auka bele. Et puis, anga Bengal mroga kepi de ba kuna ni nade ni Ohio Football Club de min flene kana ni Denver tadi ni Denver équipe de Sokungoloni Bengal B oye Ohio tadi bele civilisé le no de utara Bengal ka kepi ere de sanga chima zen no chena aja madina e masega Atlanta ta chama fu Bengal ya mena aukani bele mena akadimi décortiquer doni kasroga uliga tabarake nte chaman kala don drone kala inshallah sego tungara ifeneti gre ini robala ikala me bilibele fulam fli kuna valeur ben nare ni keleni ngoni ni eni do États-Unis ni anga champion nga fugulande kuna ta video imbe anyini iban soro ya ambi kono chejugudi ale fena kila ka jugu yawe mo ko no boy nyabala bolongo no tagamala dadi jami wono ambi ka fembe fle salam alaikum wa alaikum salam alaikum tere salam alaikum kafridi ata ka video yini gawadi kalambalidi atanya don anyini iban soro am tanay don video yini
nanga téléphone mina ka belebele ka video abena video nyini aka ni video njara ne re ni jara ne re de o de kama mina ni décortiquer au kame ni video njara ne de ya ni jara ne re de ya sako tepeji ikepeu mena belebele mena aka video sonji la de nda frappé non da frappé de yi pati sakana a diminué do sisan me sranga frappé de ok salam alaikum ka fridi ya video kunguruni erkele video de kunguruni angulo video kunguruni ga jona ka bela jere fo ka bela jele wali mando ya kuma te jaya comme video no ate jaya video sur man bo lina sa bo lina na ay bo daninga lina akana ka video cha ya ay boy chebe ngani bi bloqué de a bloqué wole te ben nga drone a bloqué dani ni bari a bloqué suna bi ka video wa alaikum salam ka jama salama ko bela jere fo yere fo lendo bilibile ok segu tumara ambi yere fo ya mais clip line i bolen do kuma be kosobe trop sans prévo sans daluya wallahi i bolen do clip line i bolen do asimu no kama sorosu kama sans prévo sans daluya antoro de adaluya tibolo prévo tibolo e boni baga bodo baga biere ma nyam anyambila dani Amerique ya ambe fembe don ana korore do fugula min flay kuna min be jenge oteni ikana na hanga ekuba doya fugula in clean che nira tumani remarque o ibe bengal ka fugula clean ni be min flay kuna barga do ibe ni clean ni Amerique on kai comme yere soni mbadu zoto ina to do ami kono okay tani nyama de a décortiquer ka dama nana ngaso worola nete ta dongo video surumani biga kuma uri kala o mi yere mi amufo iba fena ba ta fara o diga kawni danga dene kanyante ko bela ayo de mais comme yere yi laga to e problème ta laga to de wallahi a fotu gudu amata ngiya kuma kala anga la mendoni ambala mfo tana ke mogoni parce que sorti mo kabla to ma ide ube fote si do kila ka bo klima ube ke mogoni morsoni ubi fi yere be joyera la ata yere soro so maintenant tra do de taulaw alan kini kele kaza in kela nteni bla nyamo manga kete billahi abeni ala na krache sogali kumbe aw frappé de munke consciente illégitime sogali kuma koron go o kere de sogali no fe ali sogali ya yere fara ko manda wi abe frappé plus de 4 heures sur samba soro ali sogali te kalo sama dro dani ijo iba follow wa dofo ibe soro kita fo parce que e ka décortiquer lu main ko sebe komando donc ibi jo na manye kabi je seku tungara la angata na e kelengelen quoi ni ebe feka kuma ni ne be feka kuma e bi damne ne de koroy ne be kuma comme ne yi fay iba toneta la yame ikonati isigi kerefe seku tungara afora ki nafiki wallahi ko e chain Sekou Tungara était nafigire et c'est-à-dire que tokote mbolo ikan quoi ko Choguel tumé colonel nous frappé liminge ko ranking de colonel u kono ay ni kuma la mais aw ni ala ni krache ni jamana jola ni ba ni malika glan aw ni ala ni krache Sekou Tungara ba ni malika la be malion aw re ni ala ni krache ni Sekou Tungara kuma kan de ita ambe domine ko bi kunu te kuna sininte bi ni kuma de be ka bo ada bi kle kono kuma mi an kono kwane no amba nyini ali nyemo ka nyogon famu u ka je ka to magero u bela jelen ka je ka jamana gla ni Sekou Tungara kuma kan de ita ko Choguel boraka colonel u frappé liminge ko dimine bula ndaro dusu sugu mba kono kwa ndaro ni mu den sugu e me dani me na afanye ni nyama den sugu mi dani afanye amela me Digo ko arankini kele de so sula. Yo kuma fo ko domi yera ko sa ko sugal mu frappé. O kuma fo ko sugal mu frappé. Kwal ni sugal ya yera fo ko akotna ja so suyi. Fokanya. E mu fo. Afo. Elle be kla ga fo ko mo de be sali mo de be sorasi no ni sugal fara ka bo nyona. Alors que ni ata abela jele e yera ni. Abela jele o e yera ni. Dani afam. Ima fo moi.
a bela jele ede ba fota chu ede ba fota cha e ko arankini kala de be soro sula d'accord ntese ni ko arankini kala ngata ngoro la metla mo dimba detail dima sisa doni angata komi yarangini kala fo ko de be soro sula kalo sababu aba fla problem ta angata membala nyabawla ala nyabawla ala yere bo niveau na bulu ina figi de parce que ko tele ko ma contrôle la na ko ma bushiri mu kede o arankini ba wucha mo ala yere ma ni kurana che na te nalo mayo dani jongani yoron de cortique parce que bi parni wo ni nunguna nunga ne ko jugu kale ku be sora su contrôle la a danje yere la e ku mu contrôle la ku njima na bi se ko fo malion ya e tumbu frapper o rankin be sora su la e kama munde ya yira e la ko rankin be sora su bolo e kama Abdul Karim Keita bismillah il faut le no radio tunka big respect à toi awe aketo petit korodo na gene kono seku tungara donc e ka rankin be sora su kono e ni ala ni krache munde bo yira e la et puis avec ali courage de la quoi aka kuma be a benale ni courage e dani che nyema ika seku tungara di mo ma quoi ambe e de la me akola ne ta frappé o danga de da baraba de ne ta frappé dani ba to ibolo ika frappé ibe tulu moala ka ko funfu aka iba dine ma ne be kele kala ka di ma ala me aya do ba do ngalina ay bo dani ga lina o kan dabla ni mandi jogo de fo bien a ka changer na kala ay na ni video fala ta ka fo ko ne fana o jugu yi na kera mu e frère ma o jugu de o le peuple est sincère avec vous mais vous n'êtes pas sincère avec le peuple voilà la vérité Allah akbar ni biga keleke ni be position c'est pour cela ne ba wala je ba ne ba be ba wala quoi ni biga keleke ni biga position defa mais kana fo ko ibe peuple ni wala o barika tela o barika yere ma doila kele igo ko arankini kala de boli bolo ko li desel no mo fara nyogonga e su nantara tin no ni ko arankini kala ne bo fo yanda chama la ma te arankini kala bo ga shukel yere bo arankini kala mbe shukel la te malien shila mais an kuna ka songa tu shukel ko o kanka o parce que ça gérer awa kila ka usaka kuma so ka usaka kuma dani igani yoro ndi manine aw bede kele ka doko rankini be mo kono ka doko mo man ka tlaka afo aw dala ka o ya don ko me kay keleke o ka aya deme o ka inye ba oni mo différence la mo mu be wele ko mali jola ni de manine awla ibe ka seku tungara frapper ibe ki yere frapper haklima o be ni na jedro o be ni mais comme mo haklima te efle munum bi la mek klaki jabi olu de bi flɛ ani munun bi lamɛn n'u dabali bannen do u t'a dɔn nin ye den sugu min ye jamana kɔnɔ mali tɔgɔ b'a kan olu b'i filɛ ani maa minnu bɛ yen i ɲɔgɔn nafa t'u faw la t'u baw la u tɛ mali dɔn u ka taara tɛ mali la u ta tɛ mali ko ye ka da baarabaw ye kuma la réseaux sociaux ka manamanakan fɔ la o lamɛnli ka di jamakulu min ye olu caman cɛlen bi kɔ u b'i lamɛn commentaire caman partage caman view caman Dani de Paris mais conscience ka occasion sɔrɔ ka ni jama hakɛ sɔrɔ a bi filɛ ka dɛsɛ ka conscience ta fɛn min ye faso yɛrɛ kanuni ye k'o kɛlɛ kɛ k'i ni bɔ mɔgɔw kan jakumatigi ni wulutigiw ni falitigiw k'u ye k'u to yen n'o ka sɔrɔ mɔgɔw b'i filɛ tiɲɛ yɛrɛ la i k'i ɲɛsin mali ma an k'a lajɛ n'i ka jama bɛ taa walima n'u bɛ to yen k'o essayer siɲɛ kelen i ma se k'o k'ali siɲɛ kelen don o don i bɛ bɔ k'a fɔ an ye i b'a dɔn karisa ma ɲi mɛ i y'a dɛmɛ a bɛ mun ɲɛ ye ni Seku Tunkara ɲɛna o kuma diɲɛ bɛ taa kun kan mais Seku Tunkara a tɛ barana e ko k'e kalanna k'e ye politologue ye bon jamanaden min filɛ nin ye ni maliyɛn bɛɛ kalanna n'a ye Sotarama Pranti bɛɛ ye école kɛ Sotarama Pranti tila bɛɛ kalannen don fo danni kelen bɛ yen o de bɛ ka e décortiquer e maa kalannen ka tila k'i ci fali k'u la k'i sigi i tɛ se ka foyi k'a la a bɛ s'i la i tɛ se k'a jaabi n'a guwanni kɔ i bɛ se ka min kɛ dɔrɔn banennikɛlaw kungo kuma b'i la o ye mais e dun yɛrɛ e tɛ hɔrɔn den yɛrɛ e man ka ye video yɛrɛ la Seku Tunkara mais Dani lamɛn an k'a ka kuma tɔ lamɛn aw fɛ aw bɛ se ka kuma sɔrɔsiw k'an sigilen don k'aw lajɛ aw fɛ aw bɛ se ka kuma fɛn o fɛn bɛ yen an ka taa an ka bɛɛ bara ci k'a bɔ ne sigilen don tournée la k'aw makɔnɔ mɛnnaw o de kama tellement que ne b'a dɔn aw ye arankiniw de ye n'i bɔra i ka video wɛrɛ bɛ yen mɛnnaw
sugali be arankini otala malien be otala nyete kola amogo politicien moy ayo jota abi jam ilama ibe wuro sarare ni dona kerdi mali kono dore ba fori salut iba mais salut internet ni chocolate qui panda petit frère ilama mena wuro sarade ko na ameni close ama ni ka kono de ba mulo ya ni kono na ka décortiquer nya na ka décortication de mine ka sigi na wira dama ko nyoko décortiquer ne bu décortiquer ni nyoko e abib cham bismillah ifena be kene kono ya bienvenue salut iba salut abib cham o sebe hangoy angata danga din moy dungura me position goji otala danga de do o le position e sugar le tine chala de ya ni ko mali tira a tira ka sugar to san bisaba ni ko mali tira ni sugar ya ci mali tira tapo ya ci mali tira keble ya ci mali tira musa mara ya ci nu be ya ci no faka ayo kuma fa ya mataw aw bina mali ka bonno wala jie be ka do sorosu na do nyme sankeli jie be ka mali boya do ni aw do ngolo la kana aw do ngolo la kana ni sugar li to forum na ye keble to forum na te sugar ga aketo aya aketo block lubali nga numéro be nga page ga yame ibi klaka nyini baye ou bien donc à taper avec mon mi bolo pour que block lubal ka soro abib cham merci bienvenue ay dan name ibe e chatro fe ulu tigi fatro forum na te sugar ga ya asabi so be makia donc aboli ga politicien ye ka soro ga sugar ga tinya chala hote aboli ga politique to ga era be ko politicien ya kata otala sugar de politicien mbaro sugar le gisi dana partagez la vidéo politicien te mais les politiciens be nga fenga de ci ne fe anga fara jonga nga taga mais naw na naw jo ko asimu nune da kata soro su beta mimbe la kele abli ngola ko soro mo te video mani sa pere nga diga soro mo dila itara mali la soro si che duru inaje ini jo en nyogoni moshi ini asimu ma nyogoni ini wake ma nyogoni ini jaw ma nyogoni ini ni shima nyogoni ni shima ko tela donc ebe kule ki ga o arankinu ni bela fola la inana ki ga ta do amasar ki iga kele fola kere mu itara soro su fe ka intérêt de yola ne wuli la saraka denya la ke ta te intérêt ko o de bene gabalaba aw ta te intérêt ko problème ta aw ta te intérêt ko problème foi ta iga video do kono nga parce que inte fe video ka denya ima fuma non abe jaya no de fo na ko billahi niene ga sugar to fo se ga be soro su de ga gouvernement na suna de be sugar be am se na ne o be kala kana de bi wa bina ka ba ne bana politicien be niene ga sugar su de na be soro su de ga gouvernement na suna dani nangila joni ron na ikomi ibe ka seku tungara ni showel pruti yani kata yoroja nangi yakili jigi depuis bois bina i halakila depuis i boraika kirako no ye rasbachi depuis bora itiki ko e wulu ye rasba e wulu tiki depuis bora wulu tiki ko imake mai kana kuma hele mare ika janfa de i blani kelen kono i fleurom i tournendo maketi la kene kan tuguni sisan ibe ka nyenyini sira sugu be fe ajota akara fili okay ya aya ketu anga dan na mere anga la me kana gouvernement ka surasu ni fenga usudeli mais ni sans pere ke na o mes surasu la bla sugar ni na o dia sans pere nga diga ko o tekere ante surasu la bla sugar ni de ya dunya antu la bla sugar wo nunu abe mo kili aw be ma jamana chigana sugar wo nunu to wo na o be jamana chigana aw be ma jamana chigana ka chigana asimi re a chigana jamana ya aw be ma chigana wa aw be chigana mais na nya troka ebe ko dongo de banga surasu doya dongo de bonne manine ere ka foku be jamana chigana katla ki nyetuko ka jamana chi la be kla ki nyetuko ki bolu deme barka be yaw ka kelela dan de Paris e ko nga seku tungara buruja koni e baro de kadi be rezoka parce que ne kelenga buruja lita bo danga den sugu mindu falidi do foka bugode ne dogoni dani anga tanaye am buruja likela flawdo nan klala rebe no buruja nan klala bengulo ibala tugoni anga tanaye
dogoya Asimu de Bansira et zone D et les matins de logement sur la Asima logement sur chien à Toramayala au début de la côté Beffe Alishina Sandam Fendola. À la fois ministre où il y a avocat Boubou Fendo di Gere au Kera, mais ministre Oubé au lieu Gere 20 milliards Gere au dossier Benebolé, c'est que Malaka pour les demandes à Tania fait. Awa Gere milliards ou passé à Awatila. On se l'a tête moi parce que souvent il m'a donné fait dans la mais donc les tissus à boka sous doya donc les tissus quoi asimu ya katasimu ya dota asimu mogami tête moi asimu nana a aimé que bien bella jeli nyabola ne dani asimu tête moi o itnie mais dépend na ay mun keni bien bella jeli nyabala ini ala ni gratia avec a wasoni sorasu ka monter en puissance avec a zone mina yenka o bolendo ko lu nyeta la ko nyete yo ante kuma ko ka dani de Paris ibi clé ni be ko fe asache nderge ne ma fo ante sorasu de mede mais aw yu deme ku churon kaba u churon ne mi fle deme kera flade wajibi fo ku saba ka bo dinga ko no kulajo parce que anga teni ngolu kana anga teni te shogel la shogel keleme ka murbu keta ka gleki la digi de do ala murbu mani nyokondo murbu clé la munu fle shogel la o kunte exister o se kunte modbo yi fini mi fle et shogel labi ate murbo bolo murbo madeli kan ñoo mara ay sabali quoi awere be ka wasoni mamunu yi awere sone ndo ama ko barakelaw te asimi to kuma ere ko kate kuma se ka kuma mali be yoro mi mali mo be président de la mbe kuma mimbe na kuma ka tabali gosi ka tiens fo ama ko bude la mais sorasi haklintan gansa on de be wuli sanga no wakati be ka coup d'état ke ka en faso d'Afrique haklite sorasi mununa kuma tu dawte se kuma la do bu nu sigiya tolérance zéro ni ye mami teta je répète des gens comme ça ka atete bois la sorasi jume coup d'état ta ko a sorasi calmer le no il est posé a be se kuma la wa be kuma anen ka di aka kuma be do mo la amma ka di wa be bara boloda abe jamana joli yoro donc atla ka nyini ka frake ka atete bois la sorasi jume ya ke Ali Musa Traoré atete na ka fero nana ka nyini ka maula ben ka nyini ka mau ke kelen ka nyini ka jamana basigi ka nyini ka jamana glan atete oke ale bolen ko fe sorasi jume nana ayani Asimi Goita aya nen ka di me haklita la te se kuma la te kodon adaka farin adaka bon ate fendon il est bête on a ni sigi hal ni ay norote chenyate kewalite nyeda flechugote kuma kante foi aya fene na ni sigi na nyeda sarakalenye nyeda simine ma lahara jugu eche ale ka sangulon la doyara o kun kan ka le to e foka ibe ka dinga bo fangala de o fene kan ni sigi ki dadu malila kam mali warta ka buruja jogo min kada ki fa glola suni clé ani munu ko me nyoko fe mba be don a bebe nteke kono ya di A à Z ntna sego kan kam mawu la dimi kata fe ka polémique ni fe ro wuli ntake ça n'a pas de sens mais malien beba do aya kuti fo ila gnomi ko joson gnomi kuma ba fo warla chien ka warta ka bloquer ki sigina e yoro min kada e warbe tay aya sa no mo ke Asimi fle o ñokon technique do de kono avec o de kesira do fe ni au ka shogeli bi e dani ibe shogel ni se ku tungara frapper la ade kadine ibe kaneka kelen no ya kada kan baw fra ñokon kan ka o ke en kuye quoi tare danga di ma orebe mamunu abiye ulu be se ka kuma an koro wa aw de be abiye eni se ku tungara be kele walta de baw kana ka sanka dawma aw be se ka mali défend ebe sorasi défend mina ngaloni to nyini ni jama nyini ta ye occasion soro ka video ke ka bo ki siki ki dako dola ani ibe ka ke faso kama ese o kele dani de Paris mais akadine klola de angatana e ka bi musique ka di trop a jouer ko ti saka mo fara ma e ka sugali sera ka mo fara jonga amase sugali sera ka mo fara jonga fo yake ate mais ngaya ma ko beka même sugali mo diviser ka ko nyona ngaya ma ko beka e ka sugali o tra simu gouvernement sigi ku yemu mon gouvernement m'a signé qui a malien de faire mais lui-même Sugar qui est en train de diviser le peuple malien avec de tout. Il y a supporté au Bekanga, mais dans la dernière fois, c'est la voiture. Il y a Dani de Paris, n'a pas c'est diviser pour mieux régner. Sugar Taïori,
Tanay. Aw be se mi kuma la de aw yɛrɛ bɛ so ɲɔgɔnna ba kɛmɛ la k'an jɔ an ka sɔrɔ su kɔfɛ an bɛ se aw bɛ se min na dɛ aw bɛ ka taa baga sɛn tɛ mɔgɔw ma u k'an to ɲɔgɔn na dɔrɔn sɛn tɛ mɔgɔw a y'aw da bɔ ko in na aw k'an to ɲɔgɔn na aw bɛ se min na dɛ o de kama muso tere jugu dɔ nana don ne kunna sini k'a dani ne yɛrɛ tɛ i ka video lajɛ bilen a donna ta parce que sugali bɛ min na ko ne ye n ka video lajɛ san pɛrɛn ka jigin kan n'i ye n ka video lajɛ jahanama Dani o ɲɔgɔn bɛ don ne kan yan o min bɛ fɔ ne ye tile kɔrɔ ne bɛ yɛlɛ de i t'olu lamɛn ne dɔgɔnin olu tɔ ye Dani de pari ni muso in fɛnɛ bagara Dani ma dɛ ka taa Dani dusu kasi a ka inbox kɔnɔ ɲa dɔn i y'o natɔ ye i hakili la k'a bɛna ale a ka tafe bɔ k'a da i kɔrɔ de non dɔw bɛ yen olu m'a faamu o ye muso hakili gerennen ninnu u caman bɛ na ne yɛrɛ nɔfɛ yan Dani de pari ne tila l'olu la ne b'a f'u ye ne ka video côté yan n'i y'a filɛ i bɛ ka min fɔ an k'o lamɛn ne fɛnɛ y'o de fɔ o. ka du kɔnɔ n'i ye n ka video lajɛ n'i ye n ka video lajɛ san pɛrɛn ka jigin e kan n y'a bloqué ne ye wele e bɛ ne dɔn wa e ka dɔrɔmɛ bɛ ne kɔnɔ e bɛ ne dɔn wa ne tɛ ne ka video lajɛ san pɛrɛn ka jigin kan ala k'i denw kɛ namara ye n'i y'a lajɛ don min na o saraka den yan ne tɛ yen an ka taga fɛ. Kudatilakaw di bila dɛ Gaspard. e hakili la ko ne bɛ mɔgɔ aw bɛ se min ba kɛmɛ la muso la i bɛ bɔ i bɛ Asimu dɔgɔya n bɛ bɔ n bɛ Sugali Buruja ko y'o de i bɛ Asimu tɔgɔ fɔ n bɛ Sugali tɔgɔ fɔ ko y'o de sisan i bɛ Asimu tɔgɔ fɔ n bɛ bɔ n fana bɛ bɔ n bɛ Sugali Buruja ka taga n'a ye fo k'a ɲɛ o dangadenya o tɛ passé yan a tɛ passé an ka taa fɛ Dani dimine an ka taa i calme tɔgɔ a ye ɲamɔgɔ den lamɛn Seku Tunkara Sɔrɔsi ye mɔgɔba kɛ mɔgɔni Sɔrɔsi o fana k'a fɔ ko ne fana y'o jugu ye n'a kɛra mun ye an n'o fɔ kɛ le peuple est sincère avec vous mais vous n'êtes pas sincère avec le peuple voilà la vérité awɔ n'an ma tilennenya dɔ ka fɛn na nin ye tɔ ka jɛ ye bila ta la ye ko o bɛ kɛ janfa la janfa kelen bɛ taa n'o ko fana ye ala ka hakili ɲuman di aw ma amina yɛrɛ bi ni embargo banna a ye sigi a ka taa loi a ye na ni loi électorale ye loi électorale aw sirankun aw bɛ fɛ fɛn bɛɛ ka kɛ aw ta ye aw ka fangaw sigi o tɛ problème ye mais n'a y'a loi to yen ni fɛnɛ kɛra aw la don min na mɔgɔ wɛrɛ mun bɛ na n'o kɛra mɔgɔ dɔ ye a ka sago bɛ maliyɛnw na o de ko sa fara nin yɔrɔ la sisan donc Sugali kun ye min bila ka taa CNT kɔnɔ n'o kun passera sisan next to the charger Sugali kun ye mun bila ka taa CNT la n'o ko kun passera yɔrɔ kun b'a ko non ko Sugali ka ɲi sɔrɔsiw ka ɲi sɔrɔsiw bɛ ta parce que aw bɛ min na i b'o dɔn ko in ye min ye an b'a bɛɛ dɔn aw nana k'aw bɛ Sugali soutenir pour que n'aw ye fanga sɔrɔ e Segu toujours e b'a kɛ e tɛ place ɲini na e tɛ nin na mais n ko ne b'aw lajɛ ne de bɛ n ta fɔ ne Dani parce que ne tɛ mɔgɔ ne mago bɛ min na ne b'o fɔ mais aw bɛna o de kama ala b'aw halaki yɛrɛ dugukolo yɛrɛ sanfɛ e yɛrɛ bɛ halaki o ne furadama ma taa jɔ Sugali ka mɔgɔw ma k'a donna ta bɔra ta san pɛrɛn ka jigin u kan yen nɔ a ko e tɛ se ne ma ne ma taa jɔw ma ko mɔgɔw b'u ka logement social la ne ma taa jɔw ma ko 1 million mais n'u y'a di yan mun na n t'a kɛ mun ne y'a f'i ye ko ne ye dangaden de ye n'i y'a di yan n b'a bila mun ne ma taa jɔw ma ten e de nana aw de taara logement social ɲini e Segu e de taara i sigi Asimu ɲɛnɛ de b'o don n ko sɔrɔsiw y'i bila depuis Asimu ma kɛ président ye k'i b'u dɛmɛ mais u bɛ mun k'i ye Asimu ko ka mun k'i ye a ma kɛ ten wa ko in ma kɛ ten wa o y'a sɔrɔ bandaw de bɛ yen coup d'état kɛra dɔrɔn k'i b'u dɛmɛ k'u bɛ mun kɛ e kɛ kun ye o de kama i b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko diaspora mɔgɔw ka députation bɔra la parce que o de ye bɔkunbaw ye e fɛ donc ni Sugali n'a ka mɔgɔw kɛlen don promis ko n'an sera k'an ka président sigi donc Segu an bɛ ta comme diaspora i bɛ se ka kɛ député ye diaspora tɔgɔ la lagalagatɔ e ni san pɛrɛn cɛ e bɛ se ka kɛ député ye e ni san pɛrɛn cɛ o kala a fɔ de logo a b'aw hakili la ko Mali ye bila ko u gɛrɛn de don wa a fɔ de ko de don wa a fɔ de ko Mali ye gɛrɛn de ye wa problème t'a la an ka taga fɛ i ka dakuruɲɛ kelen Asimu n ka dakuruɲɛ. Oh my gosh. Ja Dani e be Seku Tunkara ka lagalagato dajibo ale be fɛ ka kɛ diaspora représentant de an ka député blon kɔnɔ. Yes, I do. Wait, mommy is on the way, okay? She'll be here shortly. I say your mom's on the way. Aya ketu. Cɛ Dani na a diminen don n bɛ tila k'a latɛmɛ yɔrɔ dɔ bɛ a laban yɔrɔ la o de ka di ne ye yala Dunbuya i bɛ dɔ kɛ yɛlɛ la bi dɛ an ka taa n'a ye i balimakɛ don. Sugali o dɔrɔn de don n'i y'a Asimu soutenir n bɛ Sugali soutenir n'i y'a Asimu fara pe n bɛ Sugali fara pe ka fara pe ka taa ka segin san bɛɛ ka jigin u ma a bɛɛ ye politicien kafiriw ye a bɛɛ kelen
aw gila ko mun de do aw yɛrɛ fɛ ko mun de do sisan o tara sugali ma fanga dɔ ka aw ɲɛna yan ka tɛmɛ wa cɛbilenma fanga kɛ yan aw ɲɛna yan ka tɛmɛ wa ɔ n'aw bɛ Kasimu ta ko n'aw b'o o nɔgɔ wɔɔrɔ min na an bɛ sugali nɔgɔ ye Surasimu ninnu de jɛlen don dɛ 39 bi naani u jɛlen don bulani suyɛli kasa t'u fɛ Asimu ninnu ma suyɛli kɛ u ma minɛ suyɛli la aw de bɛ ka minɛ suyɛli la e Seku Tunkara logement social e Seku Tunkara ko fɔ député Dani Asimu ma tila fɔlɔ koyi a ye suyɛli kɛ kana pressé a b'a redressé mɔgɔ tɛ se ka na Mali mara k'i ma dɔ suyɛ o kuma t'a la o u tɛ se u seko t'a la Dani de Paris i tɛ k'o de faamu alukuru bɛɛ sonyali kɛ la alu bɛɛ son ne bara fɔ i de bawu mana jeliba ala bɛ ay tara di ma danga de yo sa ni do bon lo era ko o lo bora la d'accord sarinte nte ido wa bo doni alni biso ko fo doni wa parce que o che fere na ka kalabanciya wulu tigi na ka kalabanciya ale kuma na jogo ale bina na woro ni article awo fana wulu tigi ale kuma na jogo article o sebu article jume ko de article kine bolo Dani wulu tigi mun kalabanciya kɛ a kana baga wulu tigi ma aw de bɛ ka mɔgɔ nɔgɔlenw dɛmɛ aw yɛrɛ dama bɛ ka kari ɲɔgɔn na e mana bɔ ka Seku Tunkara tanu bi sinikɛnɛ i bɛ bɔ k'a kɛlɛ n'a kɛra i kɔnɔ k'a bɛ se k'i magɛrɛ faamaw la i ka dɔ sɔrɔ i bɛ gɛrɛ Seku Tunkara la i bɛ sɔn a ye i bɛ tabali gosi n'a tɔgɔ ye n'a taara sira wɛrɛ fɛ min b'i kun minɛ e bɛ tila k'i jɛngɛ tuguni wulutigi ka mun b'a la wulutigi ma Asimi neni a ma buruja wulutigi ma Sogɛli neni a ma buruja e ni Seku Tunkara de b'o la aw filaw bɛ ka ɲɔgɔn bon aw bɛ faden sogo sagoya la an fɛnɛ b'an sigi k'aw lajɛ où est le problème yaya problème t'o la o i bɛ dusu calmer dɔrɔn an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni an bɛ ɲɔgɔn faamu aw dangaden damaw don aw bɛ ɲɔgɔn na ne ka d'anw ye an b'a lamɛn k'a décortiquer e tɛna ni article aw t'a da maga article la article jumɛn ko fɔ nin bɔra la article jumɛn ko nin farala kan aw bɛna aw sigi maliyɛn nin bɔra aw hakili la aw bɛ se min na aw bɛ se ɲɔgɔnna 100 la koyi aw bɛ se fɛn o fɛn la ɲɔgɔnna 100 dugukolo in sanfɛ ne bɛ sa la i bɛ maga simina n bɛ sugali ta bilahi n b'a ta depuis Musa Tile ka jigin n'a ye k'a cɛ ci ka an ka jɔ yan an ka taa ɲɛfɛ dɔɔni yɔrɔ min bɛ ne intéressé je crois que o yɔrɔ bɛ nin yɔrɔ ninnu de la an ka lamɛn a tilennen don wa aw ka ministre fasali tilennen don wa mais n ka yan ɲɛ kuma ka Sogɛli ministre fasani aw ka sugali tilennen don wa a tilennen tɛ aw ka sugali tilennen don abada est ce que a tilennen don wa ni san pɛrɛn cɛ n'a tilennen don marché joli dira ne ma n tɛ mɔgɔ n ko justice bɛ yen n'an bɔra ni dossier ye dɔ bɛ minɛ dɛ n'an bɔra ni dossier ye ni san pɛrɛn cɛ dɔ bɛ minɛ dɛ an bɛ ka makun kow ka ten pour que an ka se 2024 la mais n'aw t'o la fo sɔrɔsiw ka bɔ ka i bɛ hali ni bɔra sa ka sɔrɔsiw lagosi n bɛ bɔ mɔgɔ sugali kan n b'a ta ni san pɛrɛn cɛ n b'a ta aw ka sugali jɔ ye ne m'a fɔ cɛnin nin ye n ko cɛnin n ko taa livre sɛbɛn o ka fisa i ma i m'a ye i ka samaraw bɛ bonya ni sen na sisan dɔwɛrɛ tɛ hami parce que élection ka namara dɔwɛrɛ tɛ hami de bi i ka samara bonya ni sen wa an ka taga fɛ an ka taga fɛ a y'a lamɛn président Asimi Poutine filɛ nin ye Vladimir Poutine filɛ a n'a ka jeunesse bɛɛ ka di ni ni tubabuw man di mɔgɔ kelen bɛ se k'i sauver o jeunesse de a ka d'anw ye bi yɛrɛwolo de bɛ siran pa M5 a y'a ɲɛ lajɛ caman ani Abubakar Sidiki fɔnba ninnu ka mouvement ninnu ani mouvement caman quoi jeunesse bɛɛ ka bɛɛ wele hali président Asimi mais Seku Tunkara ye ɲamaden ye a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ ni cɛ in ye ɲamaden de ye a y'a ɲɛda la de il est faux complètement faux politologue nin de ye politologue ye mais ni c'est un vrai bâtard a bɛɛ ni Ala cɛ ça c'est un vrai maudit a y'a jɔ tan dɛ ça fait rire. Ni ko il est faux dro yaje quoi. Seku Tunkara est faux. Vraiment c'est un homme malhonnête. Voilà le bâtard de la diaspora. C'est ce politologue là. Ce politologue Naloma dit, c'est-à-dire que Dani de Paris il était ça buruja togo là parce que il m'a se ka abronto kanya quoi. Ni nyamoko den de sigilen ta ka politologue batara den ala kali de filɛ n tɛ siran ala ɲɛ quoi jeunesse ye jɔn ye ale fɔnba ka mouvement
Fomba nyamoko den galontige la den hala bata fe a sokon moko betegelen do ala olu de jeunesse aw nyamoko den nunu aw de jeunesse dani ne pari nyamoko den ala me ni ma se ka décortiquer ne bi la jombi do akono ni danga den nunu ye so fali den ni mo sigilen be u be ni den sugu de la me maliko la ay nyamoko den na me ala me ama ñoy sa aka représentant do ka ke anga ñoy so ko du ba anga ñoy so rodo ko ni président nga mo do yi jeunesse be saka be faka be saka so ni mi antum be do ñogona mu kadi ko bo mais do saka de ka sa ni ya na ma fo yina aw ni samperete jamana ka évolution kuma wali ni nga video mania ye biro ko la de ni bolo ko ni hamina Amerique ambassade ko la mo so de ka hamisa député ala ko asimu wole ko jeunesse ga fara no ma asimu wole ko de ta baro de ta sugunu nimi yaye famade ande ko ben ngono sadi ga sugunu nimi fienu ngi fili ki I woro ni wa fienu ka dunga bo ne ma fiya ko président asimu go ke quoi iba ko fete jamana kono ku be ta sugunu ni sugude sagade ku be ta sagani faka ko go nimi quoi flande asimia san biduru ni wolo ko jarela demuso folo mi furula demuso folo flande asimia san biduru ni doni ni wolo jarela de o tega asimu korrea o tega asimu dogania ide ni wolo jare ela ya du ya kada parare ki suje famba kala suje ki kusuje defla asimi kino kata sami no fe aw mina ka video ke kanda sa no fo kata me anga video kono la to ja video kono la nde do bulu saka video kono la de do bulu fa beta fa asimi ka sugunu ni ka ben de servo nu wole ka famba nu wole ka sugunu ni o malen de to ka to sugunu ngura la kleba ko aw kata sugunu ni ka wade ya isa ne ma fi ena ka bindiri gimbe no na sugunu ni wo sugunu no ma fa wi Wanu tara sugali fe ube nyoma chawda doga so safela na ubusiri suko kola wa ali saka suko rete fo basuko tellement sugali tege uteganu tellement basuko debi awye bayi mi domina ne ba fo ngo wala ngo yaw chile awye bayi mi domina ne ma fo aw tara MC ta do bule no ga bandi ya clan ay no awye de ma sheju ge ga nyom ngolo chechi de ma we aw te sara sakala ko saka ga gele ko ba aw tara basuko mi domina ne ma fo ngo chechi da comme sugali de libru sugali de kene no gaw de so ni binu agotante asimu mbolo ali azim aketo appel to disi ga so ni me asi ma jawara be gella o ti joko wa ko beni wole diga kasa wole anga si an jeunesse dama do gawade na be jaja beni agila kale do no dala man la wi ete dala anga ta serna so no ni me fienu ngado asuma jeunesse do eni baje e geni arama be timiri je ona e geni astagfirullah agala we appel de gaga e geni fetre vocal ki kusi je ki kokili flasi je ki demuso folo furu ka flana furu e geni non gente eni fani baje e geni non gente ka muso furu sa fla sabana fligu e geni gente modetri e geni non gente modetri e geni eni sapere che e geni ne ma fi aramade ni bi jega demsela la ni korobara genia de be do le ma fama o de kama on fle ni on ya jia demsela la demsela ni kite dona o ini asimu kata so no ni mi fienu ngati o kata ka denu isu o de be do kasimu to kuluba billahi fo ite me kuluba ali sugali bla itale malla nugale minaki propro I blaro la no na bela geli suteni ale sugali bla ko so kawni président me fe ka nyoy ko sebu président ko ka na sama yale kale te mana kola le be male nga baradina ko sugali kata intervention ke ngo be gi bebe ko malgi jaw o maso ini asimu maso mo shi maso ina ka nyoy mo shi mo tila o ekiri no de bi no fe bu ntereke de ga fira ko boy ga suteni o ma de ga ko mais mo mi ko iki suteni wo e sugali di ama magun fen caman kan dɛ ama magun fen caman kan dɛ n'u mankan mɛn ne bɛ video man dɔw mankan mɛn sugale da sɔgɔ a tɛ wari di a ta ka taa o cɛ a y'aw daminɛ n'an kumana ma ɲi dɛ anw tɛ kuma kosɛbɛ n'an kumana ma ɲi dɛ n'an kumana dugu in kɔnɔ jamana a bɛ virife n'an kumana a bɛɛ ni ale kuranɛ cɛ n'an kumana minisiri dɔ bɛ yen u bɛ minɛ bi dɛ fo n'a sɔrɔ aw bɛ minɛ dɛ an b'u ka dossier de ta directement ka t'u di ministre de la justice ma u bɛ minɛ dɛ
parce que amado mi emi o be me de amata fe awo kata simu to ene ret na na otoi na we kele ko njaw ma mekke me fo ka ministre ni ma na we plafond asimu ma mekke me fo ka ministre ni ma na we sama fo to ma na ba kele fo ka ministre ni galalo okay o e ministre asoro kashidi la aw ministre asoro ministre ma so kashila ya ama so ya barabau a ministre do ka bara fo ene ga na bara ni barabau la auto na go ko wa ko no yo na do ga bon travail i ka di bara nyana yɛrɛ de i ma ye mɔgɔ min kan ka frapper ni bɔra k'i b'o frapper dɔrɔn a bɛ ɲɛ i bolo mɔgɔ min ni frappe ka kan yɛrɛ ni bɔra k'i b'a frappe kɛ dɔrɔn a bɛ ɲɛ i bolo kuma dɔ i bɛ anw ka kɛlɛ kɛ o i bɛ baara nɔgɔya anw ma o i ma faamu wa an bɛ sini ka aw lajɛ ten ka fadenjuguw lajɛ k'a fɔ aw ye fɛnɛ k'aw bɛ ɲɔgɔn gosi aw bɛ tila ka ɲɔgɔn gosi fɛnɛ k'a fɔ aw ye k'aw tɛ halala ye k'aw ye ɲamadenw de k'aw bɛ kari ɲan na an b'aw lajɛ ka yɛlɛ an b'o de fɔ aw ye sanga ni waati o dɔ de filɛ nin ye i bɛ k'anw ka kɛlɛ nɔgɔya nin de ka di ne ye taa n'a ye n'i ye ninnu burujali dabila dɔrɔn i ka vidéo man di ne t'a filɛ n'i ye ne ye k'i décortiquer de long en large ce qui veut dire que i bɛ ka ɲuman de fɔ surtout i bɛna se dɔw ma logement sociaux Sékou Tounkara taara a nɔfɛ ani Aramata min bɛ Amérique anw fɛ yan Atlanta Aramata o sɛgɛmuso ni den muso ni garisɛgɛgo den muso terejugu den bɛla den o ɲamaden muso dajugu den kunango den kungɔtɔ den ale fɛnɛ ye kɛlɛ kɛ ja ale fɛnɛ hakili bɛ logement sociaux kan ko ka IBK gɛn e ɲamɔgɔ den e Aramata e ko wari b'e bolo ka mɔgɔw sara u ka taa assise kɛ kɛnɛma u ka taa sigi kɛnɛma u ka taa désobéissance civile ou je ne sais quoi u ka t'o kɛ e Aramata cɛjugu den jukasabɔlen muso tolilen muso terejugu ɲamɔgɔ den garisɛgɛgo den kunango den jaja e bɛ logement sociaux nɔfɛ ni logement sociaux ni so e ni ala ni kira cɛ ni e tɛ ɲamaden e kan ka profiter fanga nin na bi an bɛ min na bi k'e bɛ logement sociaux ɲini Aramata ala ka fara an ka danni ka jouer parce que ne ka heure tɔ man jan kosɛbɛ kabi ala ye ne danni ni mɔgɔ tɛ dɛ aw kɔni ni mɔgɔ saba ɲɔgɔn na maliyɛnw ka nafiki deya kumaw ne t'o la k'a fɔ aw yɛrɛ dama ne y'a fɔ aw ye ko ne tɛ groupe la aw y'u ɲininka ne b'u ka groupe la ne tɛ mɔgɔ ka groupe la an sigilen don danna yan de min ye n diya don min na n b'o de kɛ ne tɛ groupe la yan dɛ ka t'i sigi ko wa i k'aw ka groupe a donna ta aw yɛrɛ dama aw ka ɲɔgɔn faamu n'aw ja san pɛrɛn ka jigin u bɛɛ kan foyi tɛ se ne ma jiwoyo ka taa n'u ye foyi tɛ se ne ma ne tɛ mɔgɔ ka groupe la non ne de y'a fɔ ye ko ne b'u ka groupe la n'u ka sugɛli dama groupe san pɛrɛn ka jigin u ka jiwoyo ka taa n'u ye n'aw y'a ka sugu to yen n'aw ka sugɛli to yen ni sugɛli bɛ se ko la san 30 a tɛ Mali kɔnɔ yan sira ka mun ɲɛnabɔ Asimu nana san 1 n'o ka fiɲɛ bɔ da di Mali ma an b'a bonya aw bɛ k'aw jɔ k'a donna ta a bɔra tan sinon a bɛɛ taa zoom kelenw ɲɛ même sugɛli ka ministre la suyali bɛ kɛ yen nɔ suyali bɛ kɛ ministre so dɔw la sugɛli o ministre so kelen i bɛ ka fɛnɛ b'a mɔgɔw o suyɛ dɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn mais an tɛ ka kuma de aw hakili la ko dangadenya de don a ye wele dabila a ye danni wele dabila a ye bɔ di nafolo a ye bɔli na danni chauffeur aw jɔ mana an ka taa i la an ka taa i la hɔrɔn lajɛ ne mun y'a ka dɛmɛbagaba ye ni ne ye ko ye mɔ a la ne ye mun fɔ dɔrɔn aw yɛrɛ kɛrɛfɛ ni aw a ka nin ɲamɔgɔdenya kuma in de bɛ digi ne na a ye ɲamɔgɔden lajɛ k'ale min ye Asimu dɛmɛbagaba ye i ɲamɔgɔden i bɛ k'u nɛni su ni tile i bɛ k'u dɔgɔya i bɛ k'u buruja i bɛ ka nkalon da u la i bɛ k'u tɔgɔ tiɲɛ e de y'u dɛmɛbaga ye a ye ɲamɔgɔden lajɛ a ye sarakaden lajɛ den min kunkolo kun tɛ yes Maya. Huh? Can you what? Can I see? Because not home. She's home? Yeah. So wait till she get in, okay? Okay, wait inside. Sékou Tounkara. Okay, I'll be right with you. Che dani tana yɛrɛ. N tɛ se ka nin ɲamɔgɔ communiqué bi an bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba an bɛ ka sagasogo ɲini ko ka sagasogo an ka fɛn i ka sanu d'a ma i ka wari di an ma mais an ka communiqué an tinw ka don ɲɔgɔn na walahi o ka ɲi président la i ni président ka communiqué i yɛrɛ y'a fɔ sa k'i ni président aw ka ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba aw ka sagasogo ɲini i sagaden bilahi aw ka kulukuluba fɛti min bɛ k'aw ka jamana kan i bɛ kulukuluba sogo ɲini mais Asimu ka sagasogo dan de Paris cɛ sabali an ka kulekule ba fêti o ɲɛgoya ka di minɛ sa n k'a bɛ kɛ français la fête des dindes ça se fait en France take Aminatou mami she just start sleeping thank you oh my gosh
Dani de Paris. Che, fête de dinde avec Paris. Yamé avec français. On va oublier la fête de dinde. Mais comme aventurier qualité mouni, tu sais que France fête bedon. For July July 14 avec 14 juillet. De don. En tout cas, ou fête traditionnelle chamambe à tout don. La fête des morts, je ne pense pas. Elle n'y va pas célébrer. Mais ni nana moga jamana ka iba nyini ko ka tabolo don quoi. Segu tungara ka saka ko yi ale te seli ko la ko dani. Segu tungara ko de ko ka saka nyimi ijo kala segi dori. Segu tungara ko de ko ka saka de nyimi ni saka c'est-à-dire que aseta e quoi. Saka c'était segu tungara e. Malien munu buto tunga fa ku teru ka gerenadenw u somɔgɔw u balimaw u ka du ka maaw wele wari filɛ nin a ye taa saga san aw k'a ɲimi o Segu Tunkara ma deli k'a kɛ o Dani i ma fili sagaden yɛrɛ alakali de don sogoden de don a tɛ sogo sɔrɔ ka i ma y'a ka kuma bɛɛ sɛ ɲimi saga ɲimi kungɔtɔ den don naloma den lakalakatɔ den de don a bɛ balo a sen fɛ de apeti min b'a la a tɛ maliyɛn tunkaranke si la anw tɔw dusukasi ni hami jamana jɔrɔ an ka denbayaw ta baara ɲɛtaw o bɛ anw bali yɛrɛ ka apeti sɔrɔ quoi apeti t'anw na quoi mais ni ɲamaden lakalakatɔ den dayɛlɛ den i yɛrɛ ɲuman na sagaden tunkarakɛ ɲamaw ka ɲama politologue lakasaden sagasogo ka da yɛrɛ Dani a ye Dani lamɛn. Ne m'a fɔ ye n'u taara sugali fɛ u bɛ ɲɔgɔn cɛ u bɛ taa dɔ ka so sanfɛla na u b'u sigi sogoko la wa hali sagasogo yɛrɛ tɛ e ka kɔrɔ ni arasiba ci o ye san 50 ani san 1 e ye san 50 ani san 3 a ka ca n'o ye e ka kɔrɔ ni arasiba ci a ka ca n'o ye fɛn ye wulutigi i ka kɔrɔ n'o ye e de bɛ taa fɔ k'i dɔgɔnin ko aw ka taa sogosogo ɲimi i sogoden i tɛ sogo ɲimi yan sogo lɛgɛ min b'e la bi a tɛ don i kɔnɔ yan e delila k'a si bɛ hali sɔrɔso invité yan k'a y'a sogo ɲimi kuluba a fɔra ko kuluba ye baarakɛyɔrɔ de kuluba de lɛgɛ b'e la comme o kulu ka jan fiɲɛ k'i fili o tɛ kuluba de lɛgɛ b'e la e tɛ kari kuluba kɔnɔ Dani de Paris belebele i tɛ kari n'i bɛ taa yɔrɔ la taa sugali ka yɔrɔ in na ye mais kuluba i tɛ kara kɔnɔ ye a tɛ taa dɛ an ka taga fɛ n'a taara ka jeunes sɔrɔ u bɛ wuluwulu sen na a yɛrɛ bɛ pigi ta k'u dɛmɛ a n'u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na hali ne taama ko ye sa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ tin ka don ɲɔgɔn na bɛɛ ka dɔn k'an bɛɛ bɛ lin kelen de kan mais ka dɔw kɛ sogali mɔgɔw ye ka sikasigaw don mɔgɔw la n'aw b'aw président d'accord bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais aw de y'o daminɛ ka mɔgɔw ci ka bɔ ɲɔgɔn na aw de y'o daminɛ mais aw y'a daminɛ aw fɛ ko mɔgɔ tɛ se ka kuma bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Assimi ye président de chef de gouvernement bɛ ci chef de gouvernement bɛ sigi k'a da kan k'i ka adamadenw fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ Sugali ye jɔn ni jɔn fara ɲɔgɔn kan an bɛ ka Sugali soutenir kɛ mais a sera ka jɔn ni jɔn fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ si jɔn ni jɔn jamais a ma kɛ Sugali sera ka jɔn ni jɔn fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ personne mɔgɔ si Sugali sera ka mɔgɔ minnu fara ɲɔgɔn kan ne bɛ mɔgɔnin dɔw la nɔgɔlen dɔw la a nɔfɛ ale ni wa cɛ ye min b'a yafa a yɛrɛ ma ko opérateur économique n'ale tɛ ni fanga bɛ yɔrɔ min na don min na ale bɛ yen ne b'a dɔn sa i kan bɛ Jamil Batar de ma mais e bɛna fɔ ko Jamil Bitar o t'a tɔgɔ ale ye Jamil Batar de ye Jamil Batar Sugali y'an ka nafolo de cɛ ka di nin cɛ ma Dani Mali business dira nin de ma walahi de ala ye wulutigi ma bɔ k'a ɲɛfɔ n e t'i tigi lamɛn de i tigi i bɛ k'o kɛlɛ o kɛlɛ in tɛ mago ɲɛ i ye nafa tɛ yen i filɛ min na nin ye nafa tɛ yen de wulukɛ de bangana e bɛ ka wulutigi ye nin fɔ wulutigi ko carte d'identité tayɔrɔ la sisan récit min bɛ di i bɛ récit kɔ lajɛ n'i ye carte d'identité ta Jamil Bitar tɔgɔ de b'a kan a ka imprimerie de bɛ yen wulutigi y'o fɔ ye i tigi y'o fɔ ye wulukɛ Konate e m'a faamu wa Dani wulu sabali sa Jamil Batar maliyɛn bɛɛ b'a dɔn Assimi y'i sigi k'i dayɛlɛ Sugali an ka marché cɛ k'a di a nin ka mɔgɔw ma ka tila a kɛlen ka nkalon tigɛ opérateur économique caman de ye Dani de Paris a fɔ ka na ni dangaden ye an ka lamɛn ale bɛ i n'a fɔ Adama Jamili non ne ko Jamili fana ala ka hɛrɛ kɛ n terikɛ cɛ don dɛ opérateur économique min siɲɛ t'a fanga nɔfɛ ale de bɔra Buwa la ha Buwa ka campagne yɛrɛ kɛ Buwa ye Buwa sigira marché ma d'a ma dɔrɔn a ye Buwa bundu
Avant Ouattara Soumana fait. On voit un rapport Sugal parce que nous on va gagner sur la parce que sur sous tout là, sur sous nous donner. Sur sous con après sur là. Et vous m'a donné. Non. On jamais Peter Nino et comme dans les prisons après Asim na chien fa ba photo ni. Et Daniel ni ga avancer ijo nga talibi sanogo do abakono. Ko talibi sanogo. Awnya to fenena. Ko talibi sanogo. O fene bene ka video kono ko man zimodi. Ne ba juga e kana fone ma ko man zimodi. Talibi sanogo. Iba e musoko ki bala e fene bene ijo ya to ni ko iba e modi. Bi ba ju fara sisa ngamogo de Dani anga tanae. Toi tu es qui? Opérateur info opérateur économie. Et toi tu es qui? Non jamais Peter Sigre comme marché madia. Bokachima marché dia. Comme quoi na dira ma ko ayana ba ko na dira ma ko de malende ngo wala afle. Aw na mo. No weli la malika de malika no. Be ba tanyini. Tanyini de wa. Aw be taw tali ni. Ni me wula malika de adonata borata aw na ni ngamale o nitike kliga fe. Aw na ni ngamale o nitike. Ni kuma na ne ko aw ni do. Ne Dani ni sans pere cha wene do. Ne be kuma ka na atene na wa sugali ga ministry fitini no cha bui. Su awa sugali ni ere liburu tigi sugali abena no di chede. Liburu bola ni sugali abena no di chede. Samara ga bon sena sugali abena no di chede. Fatani sugali abena no di chede. Na ya nga simuto ma wa sugali magoto. Na ko kela simu ambeke ba fa sugali ma. Nous ma blaka. Tu dois savoir que si un apprenti sotrama veut diriger le Mali, que c'est pas la peine. Tu daninga clé que ça, c'est pas grave. Avec famou, ate foi que ay pratiquer to ya katana. Akona digala. Parce que les soulets ta domina ka black tapo, kasimu tapo ni chable no amina mo ko ya ngata de sa, ko de ma ko carton rouge. Bu de ngata ka tani. Ka bu de one bu de ni dai. Ya yo galoe. Muna nyala bora. Oye galoe. Oye galoe. Kasim ni chable ni u bunte mbi bunte. Awo kele ni ngona anga tere abe chensa. Ni u bunte mbi ni bake kulon kono. Ni u Kasim taponi chable. Olu minke Mali ye politique kenaga ni desara shoge la ki nyesol de man bi ni bake kulon kono dani mbaw bunte. Foka o mugubo. Kante hésito la. Ika nyama de akumbolu kuna. Abini munu nche ulu fle ire munu tanu ka doku be galona ka boku deme ka klasiki sisa isikile fle ibe ku buruja ambe fe ko de lame ambe fe ki ka nyama de wale de lame mali on kai ini se ku tungara be ekele mais seulement e fene ka osani se ku tungara parce que o tese ka kuma ere o ba jube tike réseau sans faire abi sike ka lame abi kla ka bona da che jugu yin abi mamunu neni abi kla ko lu wele ko lu ka tale invité ou ka ta saka sogodun se ku tungara nyama de shide ale nyama din ladondi danga din saraka din sekutu ngara wodi aw be kelene e refene fukwar de model doye mais seulement e kawsani sekutu ngara e re nyama din shide o nyati tege kola produit ye produit ke foki nyama din fara o nyata bulongonu na o nyete bulongonu na o nyata bulongonu na anyo 63 ans de re ikuma chogo don politicien bête politicien jouer i hakili munumunu akwa jouya dabla Kasim Tapo no fe ay sombe foama fo Kasim Tapo ka fa ka dala ko mo jugu do igaloyi ambe ba ni nyuma de don ayana bo fen chaman kalama ayana kunu ifleki disi kosini asimika kelemi ni Kasim Tapo ka participation kunte akunte nyedon Kasim Tapo de bora ka nyefo mo ye femi me ka Mali soro que c'est inadmissible. C'est-à-dire que son tese kakama Dani ne Paris. Ika ni be fa anga me anga tere ala bi. Ipan Kasim Tapo ani cheblen kuna. Olu minke Mali na nya fori dongo do ibi sigi ibe nimisa. Mais comme auté mabo mala, min kay mi may aw be ben koshi. Ikuma choko donne. Politicien bete kele. Ibi pa chama kuna. Munu ye jamana inchi ka dafri ibu don très bien. Yameke. Voilà, ye min dumbi pare ni be fa ka digérer kono gagné ikuma choko do ni vidéo ena de insigele mi ki kono mi na fo angata na vidéo to manjaw o ti se la source sur assez mon nana makaw ngene ka wa 2 minutes ga mo fara no wallahi mi me mo fara no de sugar sera mo fara no ma sugar ya fe mbara sugar ya mata test se ko M5 mo ga déclaration joy M5 e mali kono
on t'a voulu joy M5 joy M5 te tugu M5 mo do taran abebana on mo do fo wallahi angila man M5 to e shogal kelene ay nyama aka dira loi me kɔnɔna na force bɛ di olu ma an tɛ fɛ o de ka kɛ c'est à dire n'a bɛ fɛ jamana ka jɔ aw b'a tile ɲɔgɔn ye de mais n'a ma tile ɲɔgɔn ye a tɛ ɲa o ne ka kuma fa filɛ ne ka kuma ba filɛ juguya tɛ ne fan fɛ o contre la walayi ne t'aw fɛ don na sini ne bɛ bɔ ne dira k'aw kɛlɛ o mais ne t'i fɛ n bɛ bɔ mangun t'i fɛ je suis très franc je n'ai rien contre vous mais essayez de me comprendre aw ka ne ka vidéo lajɛ aw ka analyser dɔrɔn aw kana a forme lajɛ dɛ abi ala ye da e ma kɛ mɔgɔ fɛ billahi kabi ala ye da e ma kɛ mɔgɔ wallahi e ni vidéo mani jumɛn ma diya e ni politicien jumɛn ma diya bɛɛ sɔrɔsiw de ko k'u mago t'i la e b'o dɔn pour que i tɛ wari ko fɔ i ye mɔgɔ bila k'u ka taa k'u k'i yɛrɛ sɔrɔ k'u t'e yɛrɛ u mago t'i la olu de jamana ko de la e de bɛ bo fara ni kulɛla i yɛrɛ ma bojiseri e ye dangaden ma tɛmɛ kan e ma sugali gosi a ko sugali jeli mankan ko bi e ma bɛn fɔ yan a y'a kɛ mais i taara n'i ka dossier min ye dabala bawla guda ani arabata min filɛ Amérique n'aw taara ka logement sociaux dossier da don min na aw tɔ n tun bɛ nin yɔrɔ de nɔfɛ Dani de Paris merci beaucoup i hakili ka di kuma dɔw kojugu fɛn dɔw bɛ yen o tɛ tɛmɛ falibon b'i kun na dɛ peut-être i b'a sɔrɔ zɛmɛ dɔɔnin b'a la quoi kuma dɔw i hakili ka di i bɛ taa kɔfɛ aramata min filɛ nin ye Aja Madina kɛrɛfɛ Atlanta kɔni aramata muso saranta a photo de tɛ n bolo yan n bɛ n'a photo ɲini n bɛ n sigi n'a photo ye k'a yira k'an sen don a ju la muso garisɛgɛ goden muso kundangoden n'i kɛra ni muso fɛ i tɛ kɛ fɛn ye fo k'i sa cɛ ɲamaden dɔ fɛnɛ sigilen bɛ yen ko muso b'ale bolo ne bɛ Amérique yan de n'aw pɛrɛla in na wallahi n b'aw ka aramata ta k'a don a b'a ju la muso in ko ka gone ni muso yelen bɛɛ ye ne m'a ɲɔgɔn muso ɲamaden fila ye tunga fɛ ne m'a ye ne ma deli ka aramata in ɲɔgɔn muso jelimangoden fila ye k'a joli simi k'a joli kirin ne m'a ɲɔgɔn muso ne m'a ɲɔgɔn den jugu den fila ye ne m'a ɲɔgɔn boduna den fila ye ne ma deli k'a ɲɔgɔn bɛɛla den c'est à dire que bɛɛla jogo yɛrɛ de bɛ muso in na aramata ye ne m'a ɲɔgɔn ɲamaden ye muso la a tɛ yen Amérique tungala muso bɛɛ ne ma aramata ye ɲɔgɔn ɲamogo den fila ye m'a ɲɔgɔn ju tolen fila ye Amérique musow la Dani de Paris ne kun t'a dɔn ko nin tagara logement sociaux nɔfɛ aw y'a ye nin ye den sugu min ye dignité bɛ min ninnu de bɔra yan ko ka i bɛ ka gɛlɛ k'a kɛ dabaya ye bɛɛ ɲɛna ale ye professeur de ye ale ye chimiste de ye nkalontigɛla den saraka den ɲamɔgɔ den ni e ye chimiste ye k'e ka kalan y'i nafa i ye kɛlɛ min kɛ politique kɔnɔ est-ce que i b'a kɛ an tɛ chimiste dɔn wa an tɛ maliden kalandenw dɔn wa ko ale ma wele ka place d'a ma ani Seku Tunkara bɛɛ ye kelen dɛ Dani u bɛɛ ye kelen u hakili la k'u kalanna mais u t'a dɔn ko expérience t'u la u tɛ kodɔn kalan ni kodɔn tɛ kelen ye minnu kalanna n'u bɛ kodɔn mɔgɔ b'olu wele ka baara d'u ma i n'a fɔ Kamisa Kamara ye IBK ye min kɛ ministre des affaires étrangères o a ma dɔn mun ye à l'époque elle est jeune elle est dynamique elle est instruite elle est intelligente et puis elle est discrète a bɛ s'a da la muso min tɛ s'a da la o tɛ s'a ju la aw bɛ hakɛ to aramata tɛ s'a da la a tɛ s'a ju la ɲamɔgɔden filɛ Atlanta nin ye dabaya la mɔgɔw cɛla a da ka bon n'a ju ye a da ka bon n'a ba ju ye Dani de Paris e tɛ se ninnu décortiquer cogo la o ne de b'u ju fara ni muso sugu aramata musow ka hakɛ to dɛ muso ɲumanw aw ko tɛ aw bɛ hakɛ to bɛɛ ni ɲamɔgɔden de kan yan nin de bɔra yan ka walidenw bila ko mɔgɔw ka taa sa Diko ka kuma ni ɲamɔgɔden de y'a appuyé yan ko mɔgɔw ka t'u sigi kungo la k'ale bɛ wari bɔ e bɛ wari bɔ dɛrɛmɛ t'i ju tolen na i filɛ nin ye i bɛ t'i yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ logement sociaux de nɔfɛ a jɔn ka taa n'a ye kɔfɛ dɔɔnin quoi Dani bɛ Batara den tɔgɔ fɔli min kɛ a ka di n tulo la kojugu fɛn bannen don ka segin c'est pas grave nin b'an bɔ ni aramata in de sigilen don ani Seku Tunkara u bɛ nin dabadenya in bɛɛ la u bɛ sɔn logement sociaux la u bɛ sɔn a la mɔgɔ hɔrɔnden bɛ ɲigin fɛn min na fɛn min kan ka di maaw ma minnu n'a ka kan jamana kɔnɔ mais ninnu b'u to Amérique jamana kɔnɔ yan aw tɛ se ka wari bɔ k'a don logement social la k'a kan ne Iba n bɛ n disi gosi n'a ye ne Iba ne ye logement social signé k'a kɛ n tɔgɔ la yan muso ka furu sa a kama a n'a ba n'a balimamuso ne tɛ yafa a ba ma fo lahara n tɛ yafa a ma
ne tɛ yafu ma furu tiɲɛni n tɛ yafu ma n ka denw farali ka bɔ n na ka denw nege bɔ n na n tɛ yafu ma o kɛra ne Ibala ya logement sociaux nɔfɛ Nɛnɛja ka sira fɛ ale bɛ baara kɛ logement sociaux maison ninnu dɔ la yen a bɛ baara kɛ ministère de l'habitat la à l'époque olu de tun b'a papier ɲɛma k'an wele ŋanamu ŋanamu a y'a sɔrɔ a dɔgɔmuso furulen bɛ ne ma logement sociaux ta Iba aw b'a kɛ tan aw b'a kɛ tan aw b'a kɛ tan an ye logement sociaux ta u ba bɔra Iji la k'i tilen ka n'an fɛ yen Amérique logement sociaux in an bɛ fɛ Dirisa ka yɛlɛma a kɔnɔ o bɛna muso furu mɔgɔ min ma deli ka taa aéroport la kuma tɛ ka don avion kɔnɔ an minnu bɛ tunga la yan anw ka so ɲininen an tɔgɔ la ka mobili boli a nɔfɛ ka taa Washington tiɲɛ joli joli n tɛ ɲinɛ a kɔ Ala hali ni ma dɛrɛmɛ don a la n t'a don n ka furu ni muso de don ne de bɛ dépense bɛɛ kɛ ne de b'aw bɛɛ nati aw bɛɛ bɛ na ne de ka so aw bɛɛ bɛ balo ne na so kama ka furu sa Aïdaja Baltimore so kama so terrain b'a bolo n bɛ ka a ta en charge a n'a ba pour que a ka se k'o jɔ n'a ka kundigi wari ye logement sociaux min fɛnɛ n'an jɛra k'o san n'o bɛ ne tɔgɔ la o fɛnɛ ka tila ka furu sa o fɛnɛ kama k'o fara a ka so kan u nana fɛn ɲini de la u mana furu la o de fɔra ne ye Nɛnɛja yɛrɛ o de fɔ ne ye k'olu ale dɔgɔnin ni vulgaire tɔw tɛ kelen ye olu nana min na o ye nin de ye o de tɛ vulgaire ye ka cɛ furu ka wola fɛ ka sɔrɔ i t'a fɛ i ɲɛ bɛ matériel de la ka matériel sɔrɔ k'u kɛ ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'i teliya ka furu sa u balimamuso fɛnɛ y'a kɛ Faransi Jatu o fɛnɛ y'a kɛ Cheikh Mbaye la ka furu sa ka cɛ na Ala ni kira non ninnu aw ba tɛ sunɔgɔ lahara dɛ a bɛɛ ni Ala cɛ aw ba tɛ sunɔgɔ a ye maaw ka furu sa u y'a ɲɔgɔn kɛ Papis Traoré la o filɛ Canada u y'o fɛnɛ furumuso tarakati k'a bɔ a bolo k'o d'u kɔrɔkɛ u balimakɛ ma Faransi ye Ala y'o jɔlen sari k'o bin k'o faga ninnu ka du kunangoya du de don quoi u ka duden cɛmanw bɛɛ bɛ ka sa ni sacogo de la u bɛ sari ka bin de a si tɛ bana a bɛɛ jɔlen bɛ bin ka sa tellement u ye mɔgɔw jigi tigɛ furu la ne de kɛra u ka victime laban ye non Cheikh Mbaye de kɛra victime laban ye ne ni Cheikh Mbaye u y'anw fila de gosi ɲɔgɔn fɛ a bɛ Faransi Jatu taara don ni a yɛrɛ kamalen de ye cɛ ka du kɔnɔ musoko bɛ k'a la a yɛrɛ ka furuso kɔnɔ kalabanci matérialiste u ba tɛ u kɔrɔmuso Nɛnɛja tɛ u yɛrɛw tɛ ma furu ɲɔgɔn tɛ ninnu ye hɔrɔn man ca logement sociaux mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ malo de nɔfɛ Seku Tunkara ni Aramata fɛnɛ filɛ k'a yɛrɛ malo de nɔfɛ n ko n'i ye logement sociaux tɔgɔ mɛn kuma o kuma n farikasi de bɛ cɛ n kan Iba i ka so a ka ɲi dɛ a bɛ stade kɔfɛ a bɛ carré kun de la terrain kelen ni tila de ye aw ta ye i komi terrain dɔ tun bɛ yen o ka dɔgɔ o tɛ so bɔ o y'o fara aw ta kan an ye yɔrɔ ɲuman de ɲini e ye parce que ne bɛ baara kɛ ministère de l'habitat de la o ye Nɛnɛja mankan ye ka n'an fɛ yen vacances la ka n'a sen don kɔnɔ a n'a denkɛ n k'a sama k'a cɛ sama k'a teriw sama k'a baarakɛɲɔgɔnw sama k'a den équiper k'a fɛn bɛɛ anw hakili la n ko logement sociaux b'an bolo jaja i b'a mago bɛ so la wa Mali taga tɛ ne ka calcul la hali ni Mali kun basigilen don a tɛ n ka calcul la a tɛ komi n jɛ hakɔ sira wɛrɛ fɛ o tɛ ne ye paludien de ye n bɛ segin a kan ne bɛ palu kɛ Mali la 2 à 3 fois par mois n ye n ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ ten Mali la n ɲɛ o ye palu ne t'a dɔn ne balola cogo cogo a ye mɔgɔ min faga anw ka so dan t'a la pali de taara n'anw ka du su fɛn fɛn bɔra an fɛ yen a bɛɛ sɔrɔla pali ni sayi de fɛ ne yɛrɛ ɲiginna Mali la o de kama n ko ne bɛna n ka du dilan yan n bɛna n ka diɲɛ dilan Amérique yan n mana nafolo ɲini na n tɛ nafolo kɔ n t'a ɲini n t'a barika da ni Ala y'a diya n b'a barika da mɛ ka wuli ka nafolo barika da fo ka baara jugu ni kojugu k'a nɔfɛ ne t'a kɛ ne ti maa kɛlɛ du nɔfɛ a tɛ bugu filaw bolo ye bi Mali la ne bɛ n diya n'aw ye jalakaw aw ba ka wolo tɛ yen n b'a diya ne i b'a ye bi n bɛ Ala barika da o la Ala ye n sɔn a bɛɛ la a ye n jɛ min na a tun b'olu kɔnɔ ko ne ka tunga dafirilen ye nin ye a tun b'olu kɔnɔ ko nin ye Iba ta tiɲɛnen ye non Iba ta ma tiɲɛ Iba ye maa limaniyalen de ye Iba tɛ matérialiste ye logement sociaux ne bɛ ɲigin a la de mais e Aramata e ju tolilen e de filɛ k'i yɛrɛ malo o nɔfɛ Seku Tunkara ta tɛ bara na o ye den sugu min ye an bɛɛ b'o dɔn o ye lagalagatɔ ye o t'a dɔn logement sociaux ye min ye a bɛ taa tɔgɔ don a la dɔrɔn a kun fɛ ten o ye ɲama de ye o ye fugariden de ye o ye kamalenkɔrɔ dɛsɛlen de ye mais e Aramata min bɔra ko e ye chimiste ye ka prévu yira mɔgɔw la a bɛ bɔ a bɛ expérience kɛ direct la fatɔdenya baara a bɛ taa bulusi jɛman don a la sarantan den muso laharajuguden a bɛɛ ni Ala cɛ muso in ko man ne muso in ko man ne ni Aramata tɔgɔ in Dani a ko man ne i b'a sɔrɔ a ko ka di e ye sinon ne tɛ
afo aja madina kaka information di mai ka chima ya me neterke bi brujal dabla angata ya ude kungoyi ma wa nga président to tranquille là anga président aba to tranquille là tranquille abushi iba ko mo de président na awaki mais problème ta la quoi comme beta rendez-vous la folo il y aura ton kala quoi maintenant wani to duna mara frana ni ko fana kaw yara ka ala e bariga bila de ete duna mara la segu e mona danga beti ete duna mara ate do la de dari ka logement social e to ani doga muso to amakete wa o to se nana do nyme aw o te na mara e nana ere gri sampe aya mana o te na mara ete duna mara la ya e tara fa ko ge bla amasadi kono ki be baraga amasadi la o te na mara do e tara fa nga kele ke no kera ko ma se ka sente soro donc am se kana ameta député ala ina fo diaspora député o te na mara den dai na aw mo ge danga den ya aw gila kante numbe kalamante nu ko nu do aw mo ge danga den je kono ha ima fam sabu zani mo wula ko transition ga video manu kabi ala ile da neta mo interke mi me ka numéro nyini ngali ke ibaka numéro fleni 001 États-Unis code 706 619 0533 numéro blale ya sebenen fleni OK secrétaire ibaka numéro mbe bejabi tambe mbulo mbe barala dembaya be fembe be me mali kadinye donc me malien be jabi malien be mbe bejabi ka mogo kelempe boala mogo kelempe mime wele ko wara ganga adama nyama de sungurumba muso de min kele min sababu la gaspi be kofe min sababu la gaspi te avancer kani nyama de suguto gaspi kofe abe gaspi kuma togo la degi aba yere ke gaspi aba yere disi gosi kale kelempe boala machi mana no fe anga ndoya ate même numéro courant il reçoit par jour c'est plus de 500 par jour tous les jours nga WhatsApp falling du faut ka dépasser ali ta ke togo don mais ben débrouiller ka mbese ka munu jabi mbu jabi ni nyina na mami ko cliquer le ko tigi ko no ko nya bla ou bien faire do te numéro de kacha ibama ya che dan de Paris isegana quoi grand frère refene segana mais iba to na bandoro ko to isegana fa ko de fam ne dani en yere de arama de be yere de ni mi ga dom na be mo ma le bout mais dani ikari yere de asi yere mane sinon arasa ya Johnny ka photo ta ka fo be ki ya ka tiramaga ki kera fakuli mais wari min kalfalen do wila CDR tonde on fait o wari nata na jia kama ini jene aw moko denin den fla réseaux sociaux sans fait ay alamine ka were doya ka ira mawla aw den sugu mi ko ni war nana aw karlen de ka jetin ko aw karlen do ka je kanunko aw karlen do ka je dala kanko aw karlen do ka je danaya ko kaw be tan jam ko den sira fe eni dene jenef sugudugu aw fla do ke ambenya na ya bi o fene be ko arasa e kuma no fo tungala de ma beki yere ala ke jama fanen baga ya jabe ana ka kuru jugu sigilenu o fene bora arasa jene ika produit mo iki to yere sumana che ire to suturala iye musode bugoli te ko ila tuguni o bugoli min dare ka réseaux sociaux ka ya e kan ki basigite malo min dare ka furu yere sirafe ni muso yere malo la furu sirafe dora kan ka dadi horon de bu manku o muso betunu furu cheko sirafe e malo lola ya iye do malo ka ta do no fe kibito fene malo ala yi malo hali sini mawu muke bola baramalani chere ni misara wala sa ayi don tugo mi mais ko mu fene u chaman ke mana wuli u te muso bo muso la sino be ba do ete muso yo e fene sigile mbi kebe kuma rasa ko la jeunesse ko do ala ay na were la quoi sino dani mo mi bla ikele na de ire de hala nyini ikele fle ka boka bla rasa la te mo nya i ba rasa frapper ga video fe la chemandi ire bodon dia fo itala parce que beba do mindo bebe histoire ni don bebi do bebe rasa do benye be rasa ka sacrifice la bi aw ye kele mi ga rasa e kunu bide ku nyo ke no aw kun kan ko ke bidi mais aw bora dana mi non kono tawfa aw te halala ay nyama dewni aw be bo halsini kaw ba kele aw ba neni to ere tebulu ka dala wulutigi de blali de ani buma bel magosa baga de buma bel musokoro ba jugu de pendolu be buma bel mi ba kuna komi musoro o fene bora kana ka to ta ka dala ko mo do balla mi nyam to ere taw bulu o ko
aw nyama denw dun bɛ k'aw yɛrɛ minɛ nkalon na aw bɛ k'a ye fɛn bɛɛ la Bouba Mabel tɔgɔ talen don min na bi bɛɛ b'a dɔn n bɛ k'a kɔnɔ n'a ye Bouba Mabel ka vidéo kura fɛn fɛn a y'a lase ma n b'a lamɛn n'a kan ka jaabi n bɛna ta n b'a dɔn a b'a ju la Bouba Mabel e ba kan ka nɛni maliyɛn bɛɛ k'a mɛn k'a sababu kɛ i kumakan ye i bɛ kuma cogo min bɛ bɔ i da ka galon signé k'a fini don i kana k'i sigi Bouba Mabel aw ɲama den damaw don aw bɛnnen don i m'a ye wari ta Dani ninnu tɔgɔ la ka dun Dani b'a dɔn n bɛ tiɲɛ de la o de kama a bɛ k'a sen don Sogɛl ju la Asimi nɔfɛ sinon a kun tɛ taa o wari de ma d'a ma a ma fili wari de ma di Dani ma wa a tɛna wari sɔrɔ Sogɛl sera yɔrɔ min a b'a dafiri yɔrɔ de la an b'o de ɲini Asimi fɛ mais n ka vidéo prochaine bɛna k'o de kan Asimi n'i ma ninnu bila i yɛrɛ ɲɛ b'u la i ɲɛ b'u yɛrɛ damaw fana na ɲɔgɔn na ni e tɔgɔ ye sini turu bɛ s'i ma e bɛ gosi Dani laban bɛ e gosi a mɛn o mɛn Dani bɛ e gosi Asimi n'a mɛ e gosi ça veut dire k'a kɛtɔ don ka vidéo kɛ de dabila ah vivre Arasa a fɔ dɛ cɛ n terikɛ yɔrɔ yɔrɔ i jaa sɛbɛn ninnu y'u yɛrɛ malo Arasa ko la ko Mali ko tɛ ko Arasa ko don ko Baya k'ale y'o ta Arasa ye Baya a taara Arasa fɛ yen a taara Baya de ta a ye Arasa de signé ko n'i bɔra Arasa kɔ i ye ɲamaden de ye o de bɔra ninnu da cɛ an ka bi ta bila yan Segu Tunkara décortiqueli ne sɛgɛnna la ne b'a jɔ yan a temps tɛ n bolo tuguni n ko ni ne ye WhatsApp jɔ quelques secondes i bɛ verti a bɛ na de a caman a bɛɛ verti n tɛ se ka min na mɛn k'a ban ni ne ye n mabɔ WhatsApp la 5 secondes a bɛ fa a bɛɛ ye kumakan kelen de ye i b'a i ka bi kumaw ne ko ne ye nin fɔ kunun n ko kɛlɛ ma daminɛ n ko ne bɛ nalen o parce que n'i bɛ tiɲɛ kan a bɛ laban i t'a la de fura foyi t'a la ne ti galon na o n ti galon tigɛ maa ye n ti galon tigɛ ka d'a ma la n ti tugu maa kɔ wari nɔfɛ n'i ye n bonya n b'i bonya n'i kɛra n fɛ n bɛ k'i fɛ ne y'o mɔgɔ de ye tant que i tɛ Mali fɛ i b'a t'i fɛ ka n'i yɛrɛ sɛgɛn i kɛra maa o maa n'i ti Mali fɛ ne t'i fɛ ne m'o de fɔ yan n ko message fɛn fɛn bɛ jigin ne kun ka gaspille waragan ka cɛ ni ɲamɔgɔden in bɔ a la cɛ ne ye numéro bila sa numéro bɛ commentaire la t'a lajɛ ne ye numéro bila hali a ma mɛn n ye numéro sɛbɛn sisan k'a bila et puis numéro bɛ n ka page kan fɛnɛ quoi a bɛ Iba kan a bɛ Cœur du Mali 2 sanfɛ ni mago bɛ Iba ka numéro la a bɛ yen ok sinon n y'a bila a bɛ commentaire la taa commentaire lajɛ kɔfɛ i bɛ n ka numéro sɛbɛn ne ye walima dɔ wɛrɛ k'a sɛbɛn k'a d'a ma quoi komi n bɛ kuma la quoi ko Adama tɔgɔ in cɛnin photo a jɔ n ka dangaden photo ɲini tuguni k'a jira aw la aw k'a ye ko waragan ya waragan i b'a seri ma tuguni le modi min y'i photo bila sisan ɲamɔgɔden i ba k'a lajɛ ka aw to gaspille nɔfɛ gaspille tɛ avancé wallahi waragan ka e to gaspille nɔfɛ gaspille tɛ avancé gaspille bɛ to kɔfɛ i bɛ ka gaspille yira komi ɲɛngo de parce que e ye ɲɛngo den de ye ɲamɔgɔden musojuguden ye Adama e de ko don n bɛna photo yira aw la sisan ɲamɔgɔden photo filɛ a n'a balimakɛ sungurunba den photo filɛ a ye ɲamɔgɔden lajɛ ko waragan gaspille ka nin to yen nɔfɛ i tɛ avancé dɛ nin ye ɲɛngo den de ye donc i ka kɛwale dɔw bɛ yen n'a surunyara nin cɛnin ka wale la an bɛ siga da i la dɛ i bɛ ɲamaden de nɔfɛ i m'a ye Iba Wan ka mɔgɔw Iba Wan ka dilanjaw olu kunna wolola cogo min Iba Wan fɛ parce que ɲɛngo t'olu la mais nin ɲɛngo den sugu bɛ gaspille nɔfɛ gaspille n'i ma nin bɔ i kɔ a fɔ nin k'i tɔgɔ bila n'i ye kumaw fɔ i tɔgɔ la ne ye yan n'i y'a mɛn maloya b'i faga a bɛɛ n'ala cɛ nin ye ɲamɔgɔden de ye kana tugu nin den sugu kɔ gaspille kana tugu ninnu kɔ ninnu ye tɔgɔ tiɲɛna denw de ye muso mago ɲɛ bali dɔ de den filɛ nin ye ko Adama mais a tɔgɔ kɛra ko ale ye waragan ye i b'a dɔn quoi k'aw to o ɲɛngo denya kuma sugu la aw bɛ avancer a ma Iba Wan tagalen Afrique bɛɛ a tɔgɔ bɔra Afrique kɔnɔ sisan a bɛ anw fɛ fo États-Unis le premier rappeur malien qui a soulevé la tête et la tête de ses gladiateurs c'est Iba Wan an b'a fo nin kɛnɛ in kɔnɔ yan a y'a kɛ de dɛ ɲɛngo denya tɛ Iba Wan ta ɲɔgɔn di maa si ma i m'a ni Sidiki bɛnnen parce que o fana tɛ ɲɛngo ye u tɛ keleya ɲɔgɔn na baarakɛlaw de don denmisɛnnin sɛbɛkɛlaw de don ɲɛngo tɛ ko rappeurs ka fara k'u gulon ɲɔgɔn sen na mais ɲamaden sugu dɔw bɛ yen n'i ye rappeur ye n'olu b'i kɔ dɔrɔn i tɛ avancer an bɛ
Iba wan ga Gladia Ofoya. Vraiment, vous êtes digne, quoi. Gladia nous. Vous tarake ka so in fade ka la kouri. Iba wan ire bora kana joke na. Ambe mingi ni Mali Staru la ode ni. Réalisation. Wa I kanumba ka doye. Wa ute nyango fene. Nyango dembe gaspi no fe. Mo dama ni nyokon chama de be gaspi ko. Gaspi inyana kala iga mo la re mo do be kanu to ka gerela I dusu kan. Iye mo nyana mai. Donc kana gerem na mo suku do be uma boila, OK? Donc voilà. Maintenant au blanc ame bita blanc amba foko ka ambe wakati wore iba be ni la benga tabararo ni ala sonama inshallah. Sini iba te barake donc ame nyokon bolo. Ni ma se ka vidéo ke suina na ke sini. Amen. Ni ma se ka ke ina fo au ka sini 6h du matin ni ma se ka vidéo ko la. Ni nyoko la mi vidéo ke ko minte barala sini tene. Wa alaka bi to no ya ampela jele. J'espère que vous avez passé une très belle journée dominicale. Nga foli bebe Dani de Paris, Belebele de Paris, El Haji de Paris, I folendo ya. Inika aja madina onini bla bla bla. Ntungo mena bubula de jukoshi. Ma hine mine nyato ya beka fasa chukomi. Ni ma fara ki da don na. Ni be sa don do dro ibina ni misa hakele la bubula ode kama mbito yi. Me be fenkelen de finyana ika video kono. I kuma choko don. Parce que kuma do bori da bi. Ika video kono I segena ka ni goshina e kateme. Ebe ka mami kele ebe kla ka no tanu ebe kla ka nyini ebe kla ka fanya ko shogel ni asimi be kele ite fe asimi ka shogel gen en même temps ebe ka shogel sondugu fo sondugu mi ni mo manka mo marana e ni ka kla demsenunda me e bali kuto e chokoroba to ab kla ka daba de na akmo va kla ka dagda e bubula hine yere la savali quoi ay mo ko dabla ay maliko ke ibe mo ko de la grand frère le petit papa ibe moko de la bubula savali quoi ni ye hine mine I fasale me jogo mi ba fo mami ni saya manja donc ni alam ne kito ngana na toli dada toli turu dada bikum ya donc ni alam ne hey stop ya ori kama ni alam ne kam mabo ela ma I farani video nga mason ki décortiquer sinon nya charune Abdoulaye I'm not gonna tell you guys again. Jongi nga prevu iri la. Nye miri de kitoi a ben alan krache. Bubula ntu nyi charone me nye miri de kitoi. Inyatala. Ntu nyi charo. Inyatala ibulo bi nungono. Ntu nyi charo ngome annonce ke ikan. Ikan ni video ina me nya boama. Parce que I fasa chugu I kechoko yere la jedron I hine mine quoi ningo meni frappé ningo meni buru jadron crise cardiaque kan I sari ki bi yoro do la I balo lente ganya tika de gana dun continuer ko dun e soma bi ta chen ba OK assalamu alaikum Malion ama foko kambe one love merci à vous tous.